Merci. Asante. Permettez-moi qu'on lise un peu la Bible. Mwaniruhusu mbele tusome kitabu. Vous prenez Genèse chapitre 1. Mwanzo sura ya kwanza. On va prendre le verset 23. Au verset 23. Pardon, on peut commencer à partir du verset 21. Kuanzia kwa verset 24. Je m'excuse, 24. On va se limiter jusqu'au verset 31, mais moi je peux lire juste le verset 24. Je vais me limiter même au 27e verset. Je lis au nom de Jésus. Alright. Voilà de fois ce qui me fait mal quand je prêche dans nos églises de réveil. Vous savez, quand vous observez les cultes des églises de Branham, quand on dit, nous lisons paragraphe 325, l'homme de Kentucky, vous voyez les fidèles prendre des chaises, les soulever, ils disent Amen. Alors ce qui est déplorable dans l'église de Jésus, et que quand on cite Jésus, l'église est calme. Vous savez, dans une maison normale, comme dans ma maison, la photo la plus grande, elle doit être la mienne. Vous voyez ma femme prendre la photo de papa Didier, l'agrandir, mettre aussi à côté de ma photo. Vraiment, kama unaona bibi yangu anachagua foto ya baba Jiji ananenepesha anaweka pembeni ya yangu, itakuwa nguvu nitatamka sema na ubiraka. C'est-à-dire moi tout du monde église wa benda wa Yesu. Alimona batela muluma mukajika chini mfobi pato. C'est-à-dire que suspect. Walu jibidi batela muluma mukajimwena muluma ujita kwa kumfobi. Alimona mukajika se semblant quand on cite les noms de son époux, ça devient déjà un suspect. Kwa pa mambo ya wale pale. Je lis au nom de Jésus. Amen. Vous ne savez pas ce que vous pouvez recevoir en acceptant Amen. Celui qui accepte Amen, c'est comme si il est en train de sceller quelque chose. C'est la bénédiction qui est sortie. Il y a des choses qu'on peut recevoir parce qu'on a prié. Il y a des choses qu'on peut recevoir parce qu'on a donné des offrandes. Mais il y a aussi des choses qu'on reçoit parce qu'on a dit Amen à la déclaration de l'homme de Dieu. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fit ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon leur espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur la terre et sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, parole du Seigneur. Amen. Je dis merci à l'Éternel, le maître des temps et des circonstances. Je dis merci à l'ange de cette église, l'homme qui a mis tous ses moyens pour que je vienne prêcher, enseigner. Il a de très bons orateurs tels que vous les voyez là. Alors nous prendre, nous, ce n'est qu'un signe de confiance et d'amour. Merci beaucoup mon papa.
mzazi. Je dis merci à maman, pasteur aussi. Na tena asante kwa mama mchungaji pia. Je ne scandalise pas l'église. Mishishtusha wala kusema bado wa kanisa. J'aimerais être très calme aujourd'hui. Ninatafuta ni kwa mtu shishi leo. Vous savez, la première ceinture des pasteurs, ce ne sont pas les serviteurs, mais la première ceinture des pasteurs, c'est sa femme. Mnajua mshipi ya kwanza ile anachonga pastori ana bale bachungaji yako nabo meni bibi yake. Voilà l'erreur qu'a fait notre frère Noé. Au lieu de mettre comme première ceinture sa femme, le frère Noé a mis comme première ceinture ses fils. Et quand les fils ont découvert sa nudité, c'était la malédiction. Mais s'il avait placé sa femme comme première ceinture et que la femme avait vu la nudité, la femme ne devrait pas être maudite. C'était une bénédiction. Unaona kubaya kule ndugu Noe akafanya. Njoo kuchukua mke wake kumweka saa mshipi, yeye anaweka watoto. Me wakati watoto wanaona utupu wa baba inakuwa ni laana. Kama ilikuwa ni bibi, hapakuwa kutoka laana hapa. Je dis merci à la ceinture qui travaille avec papa. Napiga asante kwa wote wanatumika na mzazi. Vous êtes fort. Moko bantu bangufu. Que Dieu vous garde pour nous. Mungu anichunga njoo yote. Je dis merci aux co-orateurs. Napiga asante kwa bala bananitangulia. Particulièrement aussi au prophète Didier. Mbalimbali kwa nabii Didier. Je vous crois ninakuaminia et je vous aime. Na mimi nakupenda. Merci à tous les pères. Asante kwa baba bote. Je vois mes apôtres. Je vois la ceinture des hommes de Dieu. Prendre la chaise pour venir nous écouter, ce n'est qu'un signe d'humilité. Merci pour votre vie. Merci à toute l'église. Les papas amoureux de la parole. Soyez bénis au nom de Jésus. Les mamans amoureuses de la parole. Soyez bénis. J'ai béni papa Jean. J'ai béni papa Romain. Je vous bénis tous mes amis. Le 6e jour de la création. J'aimerais être très calme aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses que j'aimerais communiquer. Le 5e jour, nous avons vu la vie dans les eaux et la vie dans les airs. Et c'était l'image de l'église qui devrait être enlevée avant Israël, qui doit rester dans les eaux. Mais le 6e jour, je suis béni parce que ça c'est une grâce de prêcher sur le 6e jour. Vous savez, moi j'aime commencer mes prédications par la grâce. Parce que ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est que la grâce. Zami mupandisha. Mungu anamupandisha. Wangata mikro. Anachukua kiburi. Wangachuni divamo nechi. Anasema hivi mnanyona. Mbuni bwa sacrifice. Njoo kujitoa. Mbuni bwa mikuna. Njoo milima. Mbuni bwa masambi. Njoo maombi. Je ne suis pas contre. Mishi na kontra na. Kujibantu badi babanda mikunu. Kukubantu ya upande milima. Mikutamba wewe. Yenda kukushindia wewe. Kadini mjibafu. Lakini bila wanakufa. Kimba sumba na shaka toka wangu. Kwa bila kuza hata kipande ya mpango. Kujibantu badi besa shaka. Kukubantu wanafunga. Bayete lesoma. Anapata na lesoma. Kaba ikumfuika. Abashingilike. Chinji wewe watch. Ila wewe. Ce n'est pas seulement le fruit de tes sacrifices. Anandi antonya kujitoa kwako. Mais c'est le fruit de la grâce. Nitunda ya neema. Je vous dis la vérité. Nakwambia kweli. Il y a des choses que nous réservons parce que nous avons prié. Mais il y a aussi des choses que nous réservons parce que Dieu nous a fait grâce. Quand vous êtes très calme, Elisabeth prie. Dieu lui a donné Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est le produit de la prière. Mais Marie, depuis qu'elle est née, elle n'a jamais prié pour avoir Jésus. Mais l'ange croise Marie. Il dit à Marie, tu enfanteras. Et l'enfant que Marie a enfanté, il s'appelle Jésus. Jésus calme. Jean-Baptiste, c'est le fruit de la prière. Mais Jésus, Marie n'a pas prié. C'est le fruit de la
la grâce. Tunda ya neema. Entre le fruit de la grâce Kupitia tunda ya neema et le fruit de la prière, na tunda ya maombi. celui qui est plus grand, Kile kikubwa ce n'est pas Jean-Baptiste, hana shaka mais pia. celui qui est plus grand, Kile kikubwa sana. c'est Jésus, le fruit de la grâce. Yesu ni tunda ya neema. Bibi du sacrifice kuweshi. Vitu bila kujitoa vinakuwa. Sema kubenga to. Ishikataa. Kati bitu ngasa wesha banga. Sasa vitu vile vinapasha wewe. Bibi mbita hapa bidi sacrifice kuweshi. Siku kababu kushikia kisaki. Apamba tibi wechi shika. Kusema ikashu mbele. Sambe kuweshi bidi mulomo mbasambi. Mungu apasha naomba maombi. Na kitu chibichi. Na kitu kia pili. Sambe kutende kale bidi mulomo to. Meubi yeta kungasa wanza. Mungu akaongezea vile bado kwamba vinapata neema ya Mungu. Le 6e jour de la création. Siku ya sita ya kuumba. Dieu commence à créer les animaux. Mungu anaanza kuumba nyama. Voilà comment Dieu est sage et très intelligent. Il est plus que Salomon. Le 6e jour, il commence d'abord à créer les animaux. Unaona sasa kwa vile Mungu ni wa hekima sana anapenda Salomo. Unaona mpaka siku ya sita ndio ile anaanza kuumba nyama. Et après avoir créé les animaux, le 6e jour, Dieu dit, alors créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Nzambi kenda walifuka muntu to, mais nzambi ndo walifuka nyama wachini. Parce que selon plan, nzambi mumandeni muntu ngafuke nakaleta ma problème. Pinya il faut ngebo solution. Wano kwa kufika mu problème ni solution. Nyama muzambi mufuka wali mumandeni muntu wewe. Nalo kwesa muwata nako. Il faut ngani solution. Kumpa kwa mema kufuka muntu. Kujini nzambi tufuka solution. Kumpa na kwa watu kapuyiwani kufika to. Anu jikambara. Jimona teja Abraham. Papa, Bible jomani Abraham ujubanda amukunaniza. Bible jomani il leva les yeux derrière. Papa, ça c'est très compliqué. Mais avec un compagnon. C'est-à-dire, Bible jomani Abraham il leva les yeux derrière et il vit le bélier. C'est-à-dire quoi? Avant Abraham abandonne Isaac, Zadu kamu préparer solution. Wakwa lukile mwamu wa Isaac. Avant wewe ubanga disama. Zadu kadini solution. Ujimulolo lukuti samaji. Avant wewe wano. Derrière toi, Dieu a déjà créé la solution. Encore bon. C'est pourquoi ujimulolo kwa malu. Zambi diwa mani. Tuyaija mumu. Papa simu ni zambi mwamu. Atukafika mujila chiele chibangani tutu penye Yesu Mungu afuimwamba papa wali akadi mwamba kiaja mwa ujulala ni tutu penye yewu lala apa badi ashite anu nudi ashita kabulu nuvuruka chije mwamba bishi mwamba ni kaptuina tukafwa maito ye mwamba ni tuyaita mumona na chichiyele na chochi na sambalu wa makona kwa takuti jinsabi mwamba bolu jinsabi mwamba chochi kilichokumbana kile cha Yesu. Mungu wapeshana nao. Jinsabi watatu mwamba kukumbana kile cha Yesu. Nzima Yesu. Baba kujibikwa bintu lingine akati nzambi mumbi ambu Kama Mungu ashakusema. anu kitreka mapapa Mwenye shishi pa. sinimo na Daniel Usami Na Daniel kuna wewe. Lisi Daniel Usami la Daniel na wewe. Zambi tu libere manger. Mungu anaacha malaika. Kati manger ni réponse wa Daniel. Kale anakuwa anachunga Daniel. Kati pas bloquer manger mumpenge. Wanafunga malaika mumpepe. Bien c'est qui est si récepteur. Kile kitu cha kuita. Manger le kati mwambu le ti jansan. Kama malaika kuchagua neno. Mwambu le solution wa Daniel. Wanakubeba chini wa Daniel. Manger le kati wa nukilata. Malaika sio yake. Ye ujulu angana tini mwafika imwabu di Daniel. Yata kwa maana wakati atafika fashion. Kwa kukumba tumungu ni wamba. Ti jansan. Nisema ya Mungu. Tena kwa kulwa. Hawezi kuja. Kwa ngili chidiluila po. Shika kile la kuita. Na chidilo lwechi. Manger le mwetu meni kibende shaje. Malaika anaanza kufanya baraka. Na chikimwa ni kufika kwa epato. Na baada ashafika kwa Peta tuliwa angana mumpegela. Mungu anakomana. Wewe kole shamoy. Wewe kazi wao. Kwa
papa. Ukubiti vingine baba. Zambi katuwe se binton mujindeshi mumune to. Il est souverain, mais muta kuna matere akundeke. Zongo le soir. Car comme vous dites que du soir, mon rédempteur est vivant, il s'élèvera même les derniers. Tani la Bible là, quand vous voyez Adam, waba Jérémie, waba Jonas, Bible vous voyez, quand il y a sur le Bible auto, bah il va nous parler de Abraham, bah de Isaac, encore ma Bible là pour compter que Bible moi la Bible moi la film Terminator, ou l'autre comme mon Bible là, tu dis moi que le chef, na chaki chibana nepato, usamisha mututo, mukanda wa Esther, utuwa Esther. Quand nous parlons d'Esther, tu vas te dire que tu vas te dire tant que tu vas te dire, moi, je vais te dire, à quoi moi, je vais te dire, Esther, moi, je vais te dire, na ce qui est moi, peut-être un chef, bon, ça veut tout foutre solution avant ou à boire. Ouais, c'est comme ça que mon y a qu'à dire foutre bien tout bien. Moi, je vais créer des choses. Nous disons que papa, il y a une joue là, ou là tout. Là, tu sais pas comment me démologe. Tel que tu es le tout le monde là tout. Je peux n'appeler que chocolat. Akutoa ni fukanyama anaomba nyama kwa mbachi alisema je wale muntu yuke bakufuke yo chu muntu anataka kuumba na kuluka atanguka na munyama asanyama kiwa na kipere muntu wao njoo atachakua la kubeba ule muntu ndio mshauchikashi pepa ndio mshauchansi pepa mkono il y a après nyama kisha nyama l'homme créant l'homme à notre image selon notre ressemblance image comment mtu que tel concept du coup son china shoto umacho wa kuachana Mosana mwa ni bibumu. Unaona mwingine kuna mabuto, Mwa bugani bibumu. Mwingine bila mabuto. Mito hii mimi bana mtu batu wasisuke. Hicho kitu kizuri pale banatokata nywele. Baba tukumundu tumona kwa mito hii kulikuwa misenda mali kwa nuru. Kama anatokata tu hii balaka wala kichwa ngapi ile ya kuangalia huko. Ya mito ya misenda bei. Sasa bicho ta wapi? Ya lolo loke. Na hii ya kuloloka. Ya mimi mashawa. Iko paka ile hali. Na image y'inzambi wa Bomabeo, qui image wa chifo nchitu kinacheto, image y'inzambi wa Bomabeo, c'est la ressemblance spirituelle. Jibili y'inzambi wa matanyuma wenda wela muntu akiju muntu bulo à l'image de Dieu. Bwana muntu eka y'inzambi to kimishi na nini nyamoto. Na ashawewe ni makuta, na ashawewe ni mashini, na ashawewe ni mpango. Ati ko y'inzambi mujiji achimo ni nyama yonsu. Wanachichenza volele wa muntu njibeti muntu ni zambi muyeji. Inafanya pia ya mtu ni pale mtu ako na Mungu ndani yake. Wala je vous conseille yako na nishauria la lemisana ala na njaa tena teso la masane chunga Mungu chamushingo kiapeni c'est des gardes Dieu ni kuchunga Mungu zambi kichamushingo Mungu ndio chabe zambi kishima ya bana Mungu ndio bukaya zambi kimuya wakuya Mungu ndio bakunyanga bitu byose bakunyanga bitu katika zambi to usipotesha Mungu la Bible déclare Biblia kunasema Paul dit ceci Paulo akasema ce n'est pas moi Paul qui dit mais c'est Christ qui dit à moi la Bible déclare Christ à moi c'est l'espérance de la gloire wewe ni Yesu na shalom bikola ilikuwa ni kushikato hata Dieu nama Yesu Quand Dieu chunga Bwana je disais ça au prophète nilisema vile na nabii j'étais testé à Kinshasa leo mtu akupema Kinshasa avec une très belle femme na mke mrembo sana kabisa. Il y a une église, je garde les secrets où je devrais prêcher, une très grande église de Kinshasa. Et avant de prêcher, j'ai été prêché avec une très belle femme et ayant beaucoup de biens.
Je me suis dit, moi je suis venu ici prêcher. Je ne suis pas venu pour des femmes. Et quand j'ai réussi à ce test-là, le pasteur là a écrit que celui-ci c'est un homme de Dieu, il m'a donné la chair. Le péché diminue à force. Le péché peut vous faire demander des grandes choses. Vous dites que papa disait un pécat, a dit je vous dis la vérité. Vous demandez Samson, ceux qui disent il parle au niveau spirituel. Alors écoutez, il crée les animaux. Tu dis pas quoi attendre, le sixième jour. Il crée les animaux, il crée l'homme. Alors quand il a créé l'homme, il avait caché la forme dans l'homme. Arrivé le soir, il prend la décision de faire sortir la femme dans l'homme. La femme ne sort jamais le matin ni à midi. Nous battons le même man si nous on est cherché nous battons là pour. Beaucoup de gens regardent ni nous na fundisha kwa ngare. Et nous subito mu vite to. Ah il mena chipele de pita. Nous nasema hivi. La femme que Dieu a créée. Ule Mungu anaumba. Il l'a sorti que Dieu a sorti, il l'a sorti le soir. Akamtosha ni jioni. Église mulele kanisa ya yakwe. Ni église ujua tukakumbeba akilo. Ni kanisa natoka masaa jioni. Et puis église mulele kisha kanisa ya yakwe. Avant tuka muluma atoke mkoani. Bibi kene muluma wana lala tu. Il faut les voir lala bushika. Avant que la bombe puisse sortir, jua haina toke. Dieu a frappé Adam du sommeil profond. Mungu akapiga Adam na bushimisha Mungu. Et sur la côte d'Adam. Sasa mumbavu ya Adam. Dieu a sorti Ève le soir. Mungu akatosha Ève. Nous sommes l'église du soir. Mungu kanisa ya jioni. J'aime beaucoup le soir. Napenda sana jioni. Parce que le matin, c'est le temps de la loi. La loi est venue avec Moïse. La loi ne donne pas la vie. La loi crible avec des pierres. Le matin, les prophètes de Baal, ils nous ont prié sans solution. Mais le soir, Élie, il a prié et Dieu est descendu. Oui, j'aime le soir. La Bible déclare chaque soirée, Dieu se rendait dans le jardin pour visiter son peuple. Dieu visite son peuple le soir. La chenille au loup, va te visiter mon loup pour dire d'ailleurs. Partout qui vit devant maintenant, il va lui visiter. J'aime beaucoup le soir. Ça, je parle avec les grandes personnes. Moïse Mujinda, vous doit me examiner. Ni ke to kumona palawe. Moïse Mujinda, ni ko kumona palawe. Pinyen zambi, esi tatu wetu responsable leo. Katu lejo muka jende ni bana bei na palawe na Mujinda to. Musa sa. Tapo responsable. Kena muleja mpalawenda kudumukaji ni bana Mujinda to. Mujinda tapo responsable duleja bana ni mukaji ni mawenda eshi mungu eshi dukoshi genda. Bidu mvisha chini. Mujinda uliwambula kabuta ujibwele kumujinda. Ujibona ndetatu normal na ujuleja bana ni mukaji mpale jilolo. Wali jilolo ukani wali kene kamujinda kayoyo. Chakuata kumbiansa wakulukuwesha bana. Mosu yuke kumona pala muji. Musa atata wana uso asubuhi. Il faut attendre le soir. Parce que le soir, c'est le
chi mweza tu. Ndio kama shifai. Ye ka kweza bwana. Yeye atafanya kitu. Papa. Même chi mweza. Kama shifai. Ye chi diachi, il faut boire même. Yeye kile yako ni. Ulimwona movie Na maisha. Kile kibantu bakanga tu bibi to to anshe. Watu wanafunga milango ya chini. Mukulumpu dukangule bibi ya tu. Wanafunga milango ya chini. Je la vérité oui. Nakwambia kweli. Wala ni mtu sana. Hakuna mtu Basana bataka mumareno bakanga bibi Yesu munda wesemira jana ndio kamwe. Shikato kamwe to kisara kisa wani. Jana ndio wewe. Jana yeye. Baada kisara kisa wani. Ile kitaka kamwe bibi to. Yesu kabisa papa. Undo sana. Kwa jana nanga ni bibi ya lash. Undo sana ya lash. Shantu tukamule chipi chamu. Shana fumule milango ya chini. Watu bakanga bibi kujiba. Nona sako mbumaji. Ujana bantu bako ba vivre miracle sec ni bako ba vivre miracle mwiye. Huko banapata juma ya kukauka ni nyingine na baba kama maji. Kwa sala mwalimu. Nikati hapa. Apate siku jana bako bantu ba vivre miracle sec bako ba vivre miracle mwiye. Kwa nini mnabishi? Kwa wewe ndio ibo. Ndio kwa tunzi. Kujili kwa maji. Kutoka kwa maji. Bantu bako mnendira ba bibola. Kwa na mavazi. Kwa nini mnamwambia element mwezishi? Mondo yi. Echi miracle mwiye. Hii ni haji ni. Ulimona? Ulikuwa bintu kwa ba, wewe kwa sababu il faut bantu. Intervention wa bantu anda. Bantu. Chidi checha rente. Ulimona ki batante kwa bensa kwa. Na kule nchini. Bi ma miracle mwiye. Hii ncho. Biye kibo kituzambi tulu. Wakati mwa system tu changer. Utumusha malo ma miracle mwiye. akatosha Uteka watu ndi masoda miracle sec. akaweka muimaya kukauka. Miracle sec Na kukauka. Personne mwache Hakuna lazima malaika. miracle sec. Nikiita Chirungu cha tatu wa kujuruka yetu. mambo ya baba kumbingu yetu. Wewe watu ni bakumwa na mweta bijibunabi hapi. Kiku ikuwe pori ya bato. Memu miracle sec. Ya zambi kayenda mwolo la changa. Watakuona ushakupata bila mikuna. Hana kumbingu kume. Miracle ya Mungu kukauka mwanilosha mkono. Elizabeth sinadi ni bifushi. Bifu jendesi. Mweta mungu ji bayenda. Ni nyuma mwimpa na uji bayenda. Pinye mari yendu. Jano ni bifu ji mwachi. Samaria Bwana ni Kaki jamu numutu. aina ya Bwana. Pinye jinsambi ufuka. Muntu. Kachimu mwanaomba Mungu. Jilo. Jioni. Kati unajika muntu. Jona alalike mwana. Waboto le lubachi. Njoo kutosha mbavu. Anga ni ngakule bantu bakole. Bwana nasema na watu wakubwa. Avant Zambe atula Eve mo Adamu. Wakati Mungu atoshe Eva ndani ya Adamu, Zambe kakumwani kuteta Adamu ato. Mungu ashikupima Adamu hapa. Wakati kumwona Kwa lakini unaona bali kukuluka. wanakuwa kuanguka. Nyewu simona tulu to Adamu. Tunakushirikisha Adamu. Sikia ni Mungu ashwatuka. Ndio pale Mungu anatoka. Ujua tukile nisimulu bachi. Anatokea wapi ni mumbavu? Ilitota na iba mama. Tunaelewana na mama. Ujua tukile mulu bachi. Mungu anatoka mumbavu. Unaona Mungu Zambe mu placer mu kashi. Unaona fashi ile mwanaweka mke. Mu placer albachi. Anamweka pambavu. Lubachi Mbavu. mbali kuitila kujijibu. Iko yenye kufuchika kwa mkono. Ulimwa mtu demu. Unaona hivi tiko? Asetu tututanga na mfiti. Atatu unakombana mkovu. Ulimwa kumpuma bisusu ya bayonso. Utanipiga fashi yote hii. Karibu anifoe. Ni kuanzia hapa. Njemani we muntu utajifu. Mimi nawaza kama pia nitakufa. Yakubona nasho boxer. Naona taba boxer. Yutamba kulama mumbachi. Anachungaka mbavu sana. Ulimwa si Zambe mweza. Na kile Mungu anafanya. Ni mu placer mu kaji mwako uji sécurité, ni protection ni pakikoni. Anaweke mke fashi ile uchungaji na ulindaji wa vya kweli. Ulimwa kunyanga boxer mbanga memkote uto. Ekuto wanwe kwe mututa. Mumani ni we mulenga mbaje tumushibe. Utampika huku kote mmeuko, hakuna akatala kama nampika huku
kujua. Mukajundi ngamba mwabeke ngamba to si tulu to Adam kimbishi la ngili lufu wa Yesu amuti muchama kako. Pindi Yesu amuti muchama kana musalai kwa wamenji ujule nikifuma kene ujito uchibeluto ujuti tuta mulubati ati ututa mulubati mukashi waka kwa mulubati bivubi kenye tumurekipere kuichi mulubati anu ki très calme très tranquille ngosa jishega ni manyika papa Kaza mapiri hivi. Tokule mwabeu baba wangu raha dumba wakati Kaba vya kweli. watu monsi mamani yehu dumba wamenemene Mtu ni kaba vya kweli. raha ujiwa kichile bantu babichi Akapokea watu wawili. bae sio Bantu wanakuwa kumbe kwenda raha ujiwa soko hapa na bafuta. hapo kuwa tuka Kutoka. bali bila raha ni Wanaonesha ujiwa lukilo kwa kushibe muso mwishimu utautaka kuua ya kumuti wao mtu lamu mfia wana tushani. kila mtu mbwe Hata mukaba mwa. ebaka mungu suka kunza Tafuta kama mwekunza. fika kusiku chibi Usifunga kumulango. fika kufenete wanzu Funga badilisha. Nitu shida ya batu bosu Sawa bantu mwa. Yesu kujini kamu kusuka punzi Enyume kuna hii ngamba ya mwekunza. Kato wa kumulenga Hatuta mbamba. Asha batu bati mwonga Hata bantu bele ndani. Kato wa kumulenga Hatuta babamba. Kia ni bala wa mutula muso kubamona kamu kusuka punza Afenete wara Bangani ye unsubu Malikira mga chefu ndumba Mewu mutu lamu A presence wa mungu sumukunza Ujui manika lufu Pinge uteleshi Sasa sikia. Yesu Kulu kwa mucha makana Msalabani. Kakufu fenetre to Kwa feneza. Ile kwa musalaya nilifuma Sekole mtu bwana Arata fenetre mulubati wa Yesu apasula feneza mumbavu. Chipe kijiu wata lubati wa Yesu Hata napasula mbavu. Mashia dabanga juweka Damu inaanza kushuka. Mashia daweka Ni damu inateleka. Kika mungu suka kuuza Kapubasuika kuuzu waraka Toa ile kama mwewiti banafunga kumwili. Mwini batu bati munda wa Yesu Kukwako ndani ya Mungu. Mukati mungu sumukuza mweka Kama mekondesha kushuka. Bati munda wa Yesu Kuko ndani ya Yesu. Mbaita batu bati mwamba sati Sema ya kupenda mambo. Masidilo lwetu Mwakukusuko mu Yesu Weza beba ngaba suko mu Yesu Mitu mu Yesu Mwae suko mu Yesu Mwae shaka na biru hao Sami watatu weta mula hapa Kuchunge. Yetu kwa kweli Nyeu Sasa Ajiwa kulomuka wakati anatosha buke. Tubaita manani Nelewa. Kwa nungi wa kwa kula mati Niko na mambo ile Wame na ni kala kali wa ni umva bimu na kuonyesha paka shishi ndio. Mwana waludi weseke Haona mambo ile na Avant tentation wa mugujimi kupitia tentation ya Nzambi kavuma tulomuka nishi Mungu akasha kutosha nini? Wangai malobi ki komplike bikuluka Kwa nini mambo inavuruka? Binye nzambi ulobe elemenshi Sasa Mungu anawaza. Yeye ni kwa Yesu Sema Yesu. Sema kwa tulomuka jua Yesu avant tentation Shita tosha mke wa Yesu pita mapimo hapa. Na Yesu akabanga mutante mukajenga kacha nzambi wa mushokoka mu Yesu Banaanza kumupima mke wake Mungu mwenye kufika mpaka ndani yake. Ati Yesu resir tentation wa kumpa Wakati Bwana anapata mapimo ya kwanza, mukajenga musoko mu yeya ule mke wake ni wale sile de tentation na yeye anapita na ile mapimo. Kinyo mukaji wa Yesu badibala kumwatula bamano kutate Yesu mubibaji byonsi walukai mukaji wa Yesu kakukulukato ninga mkoche Bwana papa udumula papa ni église ya tikono le monde dans l'église dans le monde c'est une bêtise église wanzam Kanisa ya Bwana. Mumamba ankar bitande what everybody basoma mukisabe Ndio nauza hivi musoko. bimana tebisi mukisabe Alati ku musoko. bimaba fle mukisabe Mabafu ndio iyo il faut vous dire attention Okay bandi. tena shaka Taya ta. karibu tete église Mshitaka église wa bende wa Yesu kanisa penye ya papa église wa Yesu kanisa ya Yesu. église wa Yesu Kanisa ya Yesu. watu kamulubani wa Yesu Kutoka mumbavu watu kamubisaba bya Yesu kutoka mumaumivu ya église wa Yesu kanisa ya Bwana. Hapana. Hapana. Kutoka église wa Yesu Bacheza
Église wa Yesu papa. Église wa bende wa Yesu. Kanisa lenye ya Yesu. Kwa na nini? Abachezaka naye. Uliku kujisambo. Mshuka sita. Image wa église utuwa tukamulupaji wa bende wa Yesu. Picha ya kanisa ya Bwana kunatoka mumbavu ya Bwana Yesu. Uliku kujisambo mjoja. Ndio siku ya sita hiyo. Ni sambi kavu mpikile bien. Mungu akasha kupika. Wanyani ifuka nyama. Muumba nyama. Wajadamu jishinda. Kama Adamu anaanguka. Shibeye nyama. Huwa nyama. Ngangata chiseba. Beba sasa ngoshi. Wajika muntu huyu. Fika huyu muntu. Papa zangu vumubi maîtriser biko. Mungu akasha kupika. Wakati ufuka muntu hapo afuka nyama. Ndio ashume muntu kabla ya Baba premièrement nyama. Ya kwanza ni nyama. Ani ni kalma. Baba Mungu Mungu muabala. Mungu mnyumba Ibrahim. Mungu muabala. Mnyumba Ibrahim. Sala ubu sterile. Sala kwa ni tasa. Tuki sterile katu sekato. Mungu tasa shishekake. Seka kumenu. Atacheka kumenu. Mumoi. Ni muho. Kujikululu. Mungu mchungu. Kuchimake Mungu muabala. Sasa kile kuna nini nyumba Ibrahim? C'était les souris. Kwa ni chef. Tulibaita nani? Tunapazana. Pinyeje bantu basatubana. Sasa wakati watu watatu wanafika. Bashipeye bya kochi. Banaume chakula. Bashipeye pa. Banaua hivi. Baisha bantu basatulia balama. Banapapanisha kwa Ibrahim. Sara wejichi. Sara nafanje. Tusalikuwa Sara mpinye tungerera. Eske mchaba Sara na kwanza. Atiba shebe nyama. Acha wanaua nyama. Kati munzu buto. Kila kigwa mu nyumba. Chichino tumweneka munzu. Kitaonekana mu nyumba. Papa premièrement nyama ngati mushikishi. Kia kwanza ni nyama misha kumaliza. Nyama premièrement. Kia kwanza ni nyama. Après pinge kwa mungu. Kisha ndio wanaomba Mungu. Nyama wachi. Nyama ndio nini? Afuatika mungu. Ndio avike Mungu. Asokoka buntu kwa mungu. Afuchika haya ya Mungu. Batu madipende ni buntu mwa pepi chimu ni pichimu. Batu wanatembea na haya miaka na miaka. Chimu ni zambi. Inakuwa na Mungu. Nyama wetu wa mula. Nyama wetu ya sadaka. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Kani ni meso abantu. Ashikuwa na macho ya watu. Ye ujumu wana mushindi wenu mwa. Ye kuna wana mnamna. Ujumu wana Yesu ulwa. Akaona Bwana Jean-Baptiste ni wamba. Jean-Baptiste akasema. Euki muntu to. Uyashina ruwa. Wasila nyo. Uwane konde. Qui ôte le péché du monde. Uleva matosha zambi ya dunia. Yesu akuikitisha muntu wewe kilo wewe. Yesu afushira haya ya kuchoni ya leo. Yesu mwene chiseba. Yesu mwenye ngoshi. Chikitipuikitisha muntu baba. Yesu afushira haya ya baba. Akuikitisha muntu kwa mukazi mwene bade. Afushira haya ya baba. Wambe sabe na. Sabe akuikitisha muntu baba. Afushira haya yake. Mwisho kuwe. Mungu afushira haya yake. Papa premièrement nyama. Kia kwanza ni nyama. Papa wakati mwana Joseph Ndio Yusufa aliufa. wakati anakufa. Pardon kimu foto. Nasema shikufa. Mbashebe nyama. Banaua nyama. Bana kachila ngata Joseph. Anabeba nguo ya Joseph. Bato mumashi. Anapanga mudamu. Kumpa le chiku cha akali. Kie kiwake ana rangi. C'est le moyen. Ndio naona. Après avoir autrefois parlé par nos pères, par les prophètes, tu m'as calé, mon abaye, moi ça doit soit makali. Ima amejumbe. Ile chikondo echi. Sasa mimi wakati. Ika kukuskandalize. Zambi kati tuanchile ya buni to. Mungu ashaka barabara ya nini? Kana zambi kuanchile ya buni. Samana kwa barabara. Inde bikali ni changer. Mungu kadi wanchile umwege. Ashaka barabara mbona. Sina umwele wanzanga. Barabara ya Mungu. Yesu Kristo anasali. Yesu Kristo anasali. Kwa Yesu ni wamba. Yesu anasema. Mema kiishile bulele ni moja. Ndio barabara. Ni wewe kwenda kushile bu Yesu. Asili ya barabara. Terminisa wewe. Pasha Ça sera le ciel. ilikuwa ni mbingu. Amen. Bali tumona papa bibi wapi? Ifisha mala. Bila tabia kesho. Papa kwa tumona alikuwa shebe nyama bangata chilamba batwa kikishala ni jikale jumoye. Évangile, pire évangile. Évangile ya Jimi jikale jumoye. Eko Présenter Jésus-Christ. kuonesha C'est terminé. na kunaisha. C'est terminé. Na kunaisha. Kwa jiki papa. Kunaisha ba. Ili hadi bashibe ya. Kama na huu. Bangata chilamba. Banabeba nguo. Balaba yesho chako. Banapasha Yakoba. Kimba mwambile Joseph mfoto. Abakomayo. Bamwambile siku juma kumanishila mbechi. Banamwona sikujua hii nguo. Ile mama wasamaji. Bwana anaanza kilio. Unacho kuji. Unaona kile anaanza. Ukile Joseph to. Anaanza kwa Joseph hapo. Ukile nyama mvuba shide. Anaanza kwa ile nyama ile kuua. Ndio kwa kulama. Takao kusema kesho. Awaseki. Ukile kinyama mvuba shide. Anaanza kwa ile nyama ile kuua. Wala kinyama. Juu kama nini anakufa. Kama kwa kuwasha wale kana shule. Shimame kuli kupatia yake na tamu wewe.
Mungu wangu. Kitu kujisambo. Siku ya 6